Good morning mga ka-runners, nanagan na ay o dito sa Sisilex gahapon sa buntag. So sa permina kong labay dito, first time na ko ni nga nakagamit sa ilahang pedestrian path o bicycle path dito sa Sisilex. Nindot kay ang kabuntagon kay makita yun nimo nga musubang ang adlaw, no? Sunrise yun makita yun nimo. Tuod di ay mo-open sila alas 5 sa buntag unya before ka makasundot kinahanglan ka mo login. Unya dili ka pwede mo balik, so one way lang kinahanglan yun nimo humanon ang usa ka daganan. So mga naa sa mga 8 point something 8.9 kilometer ang kataas-on. So sa dihanang dagan ni nanan ni dire sa may bridge. So ako ga-expect nga ingani day ang view nindot kaayo. So kung mudagan ka diri di gyud di mo human ang imuhang dagan-dagan kay makahunong yug ka kay maka-picture jud ka atong sa kanindot. So nag-picture jud mi na post mi nindot mi gyud kaayo. Kung human iwas na sa mig dagan unya mao na to nahuman na mi si Mrs. Ara ay nawahi kamay mga seconds rasad.